हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शाम का टाइम है और 31 दिसंबर और 2024 की शाम है ये। और एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आप सब पर अपना खास करम और रहम करे, आने वाला साल खुशियों भरा हो सबके लिए। तो जी मैं देखें किचन में हूँ, दूध बॉईल कर रही थी और यहाँ सालन मैंने बना लिया था, आलू चिकन। और आप लोगों से शेयर करनी थी जो है वो ये बात कि आज जो है 31 दिसंबर 12 बजे के बाद जब 1 जनवरी 2025 होगा तो मेरे बेटे की बर्थडे है। तो बर्थडे का जो है उसे सरप्राइज मिलेगा, तो मैं जो है इसीलिए वीडियो बना रही थी। तो ये कल इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो मिलेगी देखने को। तो व्लॉग मैंने 31 दिसंबर की रात को ही स्टार्ट कर लिया है। तो जी आज आप देखिएगा कि हसन की, मेरे बेटे बड़े की बर्थडे है, तो उसे सरप्राइज मिलेगा। उसे मैंने यही कहा है कि आज आपका कोई केक कट नहीं होगा, बाबा जो है वो मसरूफ है और उनका टाइम ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं मंगवाया था। तो सुबह आपकी बर्थडे करेंगे, तो उसके लिए सरप्राइज है छोटा सा। तो जाऊंगी मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ मेडिसिन का बहाना करके ना कि मुझे मेडिसिन लेने जाना है। तो फिर मैं उसके लिए केक जो है वो लेके आएंगे, हम लोग छुपा देंगे लाके ना, उसे पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह। तो जी आप मेरे साथ रहिएगा। तो अभी मैं दूध बॉईल कर लूँ और सबको खाना दे दूँ। सालन मैंने बना लिया था, खाना रेडी है। और खाना खाने के बाद फिर जब जाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। इतना रात का टाइम है, 10 या 10:30 का टाइम होगा। तो अभी बाजार जा रहे हैं हसन की बर्थडे का केक लेने। तो जी चलते हैं, चलें आप भी मेरे साथ है। तो जी यहाँ हम निकल गए थे बेकरी, जो कि इतनी सर्दी थी, बहुत ही शदीद किस्म की सर्दी कि हाथ पाँव जो है वो सुन्न हो रहे थे। और मैं जोया के बाबा को कह रही थी कि आपकी हिम्मत है जो आप बाइक चला रहे हैं, तो आपको कितनी ठंड लग रही होगी। कि मैं तो पीछे बैठी हुई थी, अपने हाथ भी छुपाए हुए थे, फिर भी इतने ठंडे हो रहे थे हाथ, जैसे उंगलियां नीली हो गई हों। बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ। इस कदर सर्दी है कि बर्दाश्त से बाहर है सर्दी, बहुत ज़्यादा ठंड है, शदीद किस्म की। हाथ पाँव बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं बाजार, तो बेकरी पे जाके तो फिर मैं बाकी वीडियो शूट करती हूँ। कुछ नजर ही नहीं आ रहा, धुंध ही बहुत ज्यादा है सच्ची में। ये देखें धुंध, देखें बहुत शदीद किस्म की धुंध है। इतनी लाइटें भी चल रही हैं लेकिन फिर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। बेकरी पे पहुंच गए हैं, तो अब जाते हैं बेकरी के अंदर। केक की इतनी वैरायटी थी माशाल्लाह से, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर के केक उन्होंने बनाए हुए थे। तो लिखा भी हुआ था हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो सारे केक जो बड़े ज़बरदस्त थे। तो फिर जो हम लोगों ने डिसाइड किया वो ये येलो वाला था, और बाकी एक आमंड केक ले लिया था, और एक ये जो है छोटे साइज़ का जो है येलो कलर का वो केक ले लिया था हसन के लिए। तो जी केक लेके फिर हम लोग जो है बच्चों के लिए शवारमा वगैरह बनवाने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे मैं सारे दिखा रही थी कि कितनी वैरायटियाँ आज उन्होंने बनाई हुई थी ना, ज़बरदस्त किस्म की। तो उसके बाद फिर हम लोग जो केक हैं वो पैक करवाए और शवारमा बनवाना था। तो जो है एक ही जगह से हम लोग लेते हैं, उनके शवारमे बहुत मज़े के होते हैं। तो उनकी मायोनीज़ जो है ना काफ़ी थिक और ज़बरदस्त उसका टेस्ट होता है। तो वहीं जा रहे हैं अब लोग, अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा ठंड है, तो बस जो है बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं ये तो सेलिब्रेट करना ही होती हैं।
تو میرا بیٹا جو حسن ہے ماشاءاللہ سے قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, بہت ہی اچھا اور نیک بچہ ہے. اللہ پاک اسے لمبی زندگی اور صحت دے. تو وہ تو سو ہی گیا تھا کہ اسے یہی تھا کہ صبح میں نے جانا ہے مما, جو ہے حسن کی چھٹیاں نہیں ہوئی, اسے جانا ہی ہوتا ہے ڈیلی اسکول. تو حفظ کی کلاسز جو ہیں انہیں کوئی چھٹی نہیں ہے, بس ٹائم ان کا کم کر دیا ہے. تو ویسے ان کی ڈیلی کلاسز ہو رہی ہیں, تو وہ ٹائم پہ ہی سو گیا تھا. جو احمد چھوٹا بیٹا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی تھا. تو ادھر میں نے بچوں کے لیے شورمے جو ہیں وہ لگوائے, جو کہ انہیں بہت ہی اچھے, ویسے کھانا وغیرہ تو کھا لیا تھا لیکن وہی جو رات لیٹ نائٹ کریونگ تھی نا, اس کی وجہ سے شورمے بھی لے لیے تھے کہ کیک کھا کے میٹھا میٹھا دل ہو جائے گا, تو شورمے بچے انجوائے کریں گے. تو یہاں جو ہے میں وائس اوور کر رہی ہوں تو بچے پھر بھی نا بار بار بولے جا رہے ہیں, تو کہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ وائس اوور کہاں جا کے کرے. تو ادھر شورمے زبردست قسم کے ہمارے مزیدار شورمے وہ لگ رہے تھے. تو میں نے احمد کو, اپنے بیٹے کو کہا کہ ویڈیو بنا دیں جیسے وہ بنا رہے ہیں نا شورمے اس کی بھی. تو اس نے پھر وہاں کھڑے ہو کے ویڈیو بنا دی تھی, اور میں اور ان کے پاپا ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے. شورمے لے کے جیسے ہی گھر پہنچے ہیں جلدی سے سارا کچھ چھپا دیا تھا میں نے, اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ پھر ویٹ کیا ہے. 11 بجے گھر آ گئے تھے, 11:15, اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں کیک وغیرہ اور شورمے اندر کمرے میں لا کے رکھ دیے تھے. اور فائنل پھر لک اس کی بچوں کیک کی یہ دیکھیں یار, اس میں گائی سویا ہوا ہے, اسے کچھ نہیں پتا. اس کے بڑے گھر جاتے ہیں, اسے اٹھاتے ہیں جا کے. حسن حسن بیٹا, حسن اٹھو, ہیپی برتھ ڈے. اٹھو حسن, حسن اٹھو حسن, ہیپی برتھ ڈے. اٹھ ہی نہیں رہا. سونے کاکی اٹھو اٹھو اٹھو, حسن اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ, برتھ ڈے آپ کی آج. حسن ہیپی برتھ ڈے. اٹھ جاؤ, 12 بج گئے. ہیپی برتھ ڈے ڈیئر حسن, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. چیک کرے ہم کاٹنے لگے ہم کیک. شولڈی میں چلاؤں گا, میں کرنے لگا ہوں شولڈی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر حسن, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ایک رہ گئی گائز. ٹو یو. ہم اب کاٹنے لگے ہیں کیک, جاتے ہیں اس کمرے میں کیک کاٹنے لگے ہیں. چلو ہم کاٹنے لگے ہیں کیک, یہ دیکھیں. یہ دیکھیں میری نانی امی نانا ابو کو کیک کھلاتے ہوئے. ہم کھانے لگے ہیں یہ والا کیک. دوسرا کھا لیا. پایا اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا. تو جی نئے ولاگ کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں جلدی سے, اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تو جی اب دیجیے اجازت, اللہ حافظ.